sana. Marong ke mesin ni ya. Oh, state mesin ni. Orang mesin ni saja. Orang mesin ni. Tangga iskan buku kafe sih. Ini di kota tu. Apa tu sih? Sini dia tu tunai volunteer semua kau ini yang aku pun kita habis ini. Sini gas fiber sekarang ni kau je langsung tu lain. Boleh bagi yang mak lipsing aku pun kita tak sini.
Mana hai kau nai? Ayang yang tangi tangi joto haksal sampane fine tahuk tai bukuk sono. Sini naro ayok fai jono. Sini pandatai sabtan ulono cenai. Mone bagai naro. Oh pandani jaga fai asungan bagai kau jauh. Sini pandani gana kan iwo. Berasal baik maling nona kau nai. Nongi baik nona nona ni bagai. Gana gini wo. Lama kan argo baik kau nai yo. Nongi baik nona. Kisah saya dok lagi tu. Sini main gate tu gari entry tadi main gate itu belangono. Sini jauh tu VIP yang nampur yang kini final. Boleh bagai VIP yang ni bagai je gari parking apa kumpulan akademi nak lam saja kah? Jauh tu mana hambai? Sini parking saya kau sini gari yang mau entry tadi. Dah tu belakang mana? Sini. Jauh tu VIP yang nampun naik. Saya pun nikah di parking ke kumpulan akademi nak belakang naik sampai. Pulau tu ini ni sepan tadi. Sosial mana? Belai kata lagi ini. Cio pandu, pai mantap ini jodoh kelas lagi lo. Hansen malu di ini belajar. Orang bagi mati ni guys. Doi tadi besar besar. Jatuh volunteer semua kau ini. Kuno gari nanti gate bisita habis Jadi minister ni gari nak hai pano. Seng gate orang nak kori pona arun disiplin seng lam sebuah itu lainnya. Kuno gari nanti gate bisita habis Jatuh volunteer semua kau itu.
stand nozzle 캡을 감아를 깜짝 땡땡 거의 꿈을 되는 Sini narwai khai tu bang pulau dia sana kau nyai. Dia tu kuno gil kaya kai tu nani bagai. Haksal sama ni hai tahok tai bukok semua kau hai nai kau nyai. Nara yang mau yang kau yang kadai. Sini program ni jaga hai nani bagai. Sini narwai dah turut khai tu mo. Moni bagai normal ayang yang kau yang kadai. Oh program ni jaga hai apa yang bagai kau jauh.
जोंजों स्लोगान लाइनाय IPFD long live IPFD long live Ensilama long live Ensilama long live Ensilama bijende tibalayan sinam live Ensilama bijende tibalayan sinam live Bukan bijende tibalayan sinam live Bukan bijende tibalayan sinam live IPFD tidak mata ayo gatal IPFD tidak mata ayo gatal IPFD tidak mata ayo gatal Ensilama long live Ensilama long live Ensilama bijende tibalayan sinam live Ensilama bijende tibalayan sinam live Lalu sama dia long live Lalu sama dia long live Lalu sama dia bijende tibalayan sinam live Lalu sama dia bijende tibalayan sinam live IPFD long live IPFD tidak mata long live Mana sama bijende tibalayan sinam live Mana sama bijende tibalayan sinam live Oh bagus song thay deh tibalayan sinam live Oh bagus song thay deh Edison tibalayan sinam live Oh bagus song thay deh IPFD IPFD
Hello. Paksalni fainai joto ramsarni lugurokno koinai. Talent namna nangai, ekeba greater talent namna ni nangai. On harbono harinyo tini hasal hasale. Sabun tung tuti phano nagos hamung tong phano. Tini o phano fainai ni fainai ronang koinai. Ayui pandauno tongkangkai jauh. Karon kini orang sini NCSA Dewasa tim sini Bupanga Produk Kishore Maniko Tetorma Te Patar Hastini sini Ronjit Rasing Chorok Aisok Kajak Seng Borma Bongi Natok Kokherok Nalainai Gaboni Bagino Jotono Koinai Ana hai gọi đấy. Aja tanuna hambai. Panda kataro paine rawan kha kuhulai komago. Sini panda ni lo kawa hamna ni bagai. Lama rawa yang jeng berai tangyawi. Dini panda kotoro.
हाबनानै बागै आं नामा खाबु होबाय गावबागाव दाखौ दै बुथुमसों खाजानि मा फारसाव जोंना दिनैनिया पाननानै गावबा मा याफारो लामा रगाना हिंद्रु मितंनियै दिनै पानना खाकारा हामै दै रग नोंनानै बागै दै आं लेलानानै बागै हामबाय दिनै आं जत हामनानै बागै गावबागाव जाओ लामा रगा बेराय जोंनियै खाबु होबाय गय मा याफारो Druk jatuh nanya habna badi, hambat.
एसे गयमु जानाखि स्टेज आसिको साइटो जे ऑपरेटर बाक्सा आइगो हुकुम कमले रगो वाक खाबे खाबे गयजाओ वाक आयामो बिस्कामो थाना बगै गयजाओ आखु कुताय बुक्सो Matara torna isini ini program final rona yang bisiko si torna ni bagai dai joto uplaka phagi oi kejang ke bisinga habe aturna ni bagai chen obok maya paro
Sini ground niasro, sini ground lo. Orang si dokter ni bagai, kalau jatuh nana abang maya faru. Sejauh tu final orang ni protibo kaisa koimu, ngaropo. Lagi jangan nanya tiket ini ni je panda kotor apa Oh panda kotor mai dokter macam nana ni bagai, yang panda makla kotor apa yang aku ni bagai jumjau tu nana abang maya faru. Sampai. Hajiga जों Timberland जों नामगान खोनागा आगान आसल रोजाबनाय सिनि सार हेमन्त कुमार जमातिया ताबुंगां बुसों गरजाब खोनानाय Asal sabab final Joto ani takut ke buksona angkai pihak sedang hamla maru
Dorong meleloi mana
bakal banyak pak. Koinai tak hokai bu semua dalam bus sama asuk kalau kisah mah asuk na yukong goror guna halan nangan bus sama pas besar kalau tak hokai bu sama asuk koinai. Koinai hakalo bangla itu tak hokai bu sama yang biji kau fai hak koinai ni bandai. Sini yang aku sama kebangma jaga kali tangko, आज अगौ थंगा आसुक नाड़ी बादै, दराना कौ जाओ। Gate kana ni joto lukurang ko koinai, jarak bisingo kaya ni bagai, karan gate jam ni tabangkai, hatan ni, sini hasan ni kebangma lukurang kajak, kalau kami maya witawa, abang bagai joto lukurang ko koinai, gate bahasa Jawa sini bisingo kebangma jaga tangko, ayang sini jaga tangko fasih. Kabui sini ini pandangan ada di bagai kau jauh, mampai. Sini boleh dia sama kau ini. Sini kita begini kau yang kerja boleh kau yang mesti kau hormat di bagai. Boleh dia sama kau jauh. Kita begini kau yang kerja yang boleh hormat di bagai mesti kau kau jaga asal di toko. Tak kau ini dah kau ikut semua. Dia tu pasal yang kau lama free kan dari mana? Sini, volunteer team ni manager, volunteer team ni manager apa kau yo? Ini volunteer ni bising tu, hatawa je ini kamar itu, tahu bising o tanah ni mana? Tahu kau ini, je gate, sini. Gate dia free khair वाले कोई नहीं gate क्या ना पासे करो चीज़ प्लान चलना पर ना gate free khair वाले कोई नहीं Bus yang kau pasang ni dalam taruh pe bus nanti kau yo asum nari bagai uang ni berapa kau nuhun nari bagai ni Hello Halo ni Sini volunteer semua, boleh jawab. Dia bus kami no, kasui naya ay mumpak ni ke pas kene nadi, mumpuwa kara kami sini sini nanti semua roh sini. Dia lama wo, bisi ke kami final rana ay ti, ay next day tu ay tiga lain ni. Tahu ni sini no function apa lagi pun no, pas kaya ui kasui kau jadi, nampak. Thank you.
Bala kita mahu sini dah kotor, sini parti akan dimasukkan saja. Bila semua saya kita kotor, mahu orang sini mana mai, sini saya tembak kotor sini semua jalan. Setahu, semua rakyat itu sidang division ni, secretary, aku umat, tahu. Kata orang ada pun sedang musa sudah berubah. Orang orang sedang awak kerja semua. Dalam kerja awak kerja semua. Betul macam sudah kerja. Please orang saya orang kerja berada. Awak boleh kerja semua. Orang kerja berada. Apa? Hello. Hello.
Belai kita habai orang tabung de kawan bersama selama di bagai tabung kaisa belai kita khabar kaha abo ke tini chini borang binangsa bidan de borwa ex secretary general TPF bini netrite chini jopurtala division Keshav de Borma Kartik de Borma, Vikas de Borma, Mongol de Borma, Vishwapat de Borma, Budirai de Borma, Sudev de Borma, Robi de Borma, Pukhirai de Borma, de Robindra de Borma. Sini Sar Bidani Netrite, 110 community. Sini party IPM ini Pranela Hamza Sini Bosukai Baita Khaidogo. Sanna Koina, Sini Damsa, Sini President Secretary Bai, Sini Okara, Sasana Mamata Sini Bagai. Hello. Padi joto lugro koina je titi pralene cobawa paisa joto no kosto kai khajayo ai pano sini pantano joto no nayo tini sini phata phata paisa sini leader so paisa boro likundui jeung kokona lainai sini bubagara bahara jatra 200 paito bolano dikai dorno koina joto no tini ni opata jagai sari ko cerita kata kata ni ko jo Tabu, chúng ta kaisa
मोसानाय नायलायनाय Hal. Sini pelonco yang sokong koinya, parkirnya pelonco yang sokong koinya, beli copot peluru jadi hamai, kebangan dari anak untuk zaman untuk abang kita dorong, naik ke atas yang koyo, kompai. Balai kena hambai, hari jadi kamu, kin bus kamu, naik cocok naik bersama, naik, agut kamani, botol lebih naik bersama, kerengga, masa naik kerengga, orang kamu bus kamu saya, bang ni masa masa program ni bagai, oh jalan yang kamu, hambai. Manus, taruh ready nong ni, ready parkir ready, baru kisah pasal ini. Tabu jin pustakango Khumului Music College ni pernah juga jin pustakango musyawir tunai. Nakal sana, mau belum division artisan masalah itu loh, tapi baru sini tu sekarang masalah.
Balai dah hambai, ini kumpulan artisan beri botol besar besar merah, bom ini beberapa balai dah hambai, ini program jangan dihitung lagi lah, kisah ni yang jangan naik, nara pasal please bisa asas jadi, ukulungan kamera bahan nanti senggo, baru rugi dah macam apa ni bagai game sah, opus kan kamera bisa asas ni bagai kawang jauh. Balai kena hambai, hadi hingga jangan pandano jangan naikah pano, tabuk jenis kanggo hai, ini baru guna gasa untuk Mongol Jawa, nong nibas kanggo naikah kaya orang putih bayi tapi kena naik. Hello. Kini ni je, oh, baik macam tu dia orang sahaja sahaja lagi. Belai hambai maya karo amlah ini umum hai history ni kenai ansari je ini je songsa puni panta ang tabur sabla je parle tin or selesai Halo. Kada ni nak kata betul please nama yang baik kau jawab. Kini kebang logo lain kalau sudah berapa terasa apa? Jangan kau jawab hambai. Di
Jatara koinai chini bubak rapai toko norok asuk bayi arah sapano kuno nuhurkan diri posisi monco pakai norok bayi sapano alai nai tabuk sungai nai dia pakai sabuk alai nai se tabuk pakai sabuk chini tabuk mongol koinai pakai sabuk alai nai Fighting Takuna, fighting Takuna, Lava Hidana, fighting Takuna, fighting Takuna, Lava Hidana, Kokachane, Rati Baksane, Tuhingaya, Jotu Parane, Kokachane, Rati Baksane, Tuhingaya, Jotu Parane. Fighting Takuna, fighting Takuna, Lava Hidana. Jatara koinai asukan bagi Fighting Takuna, jatara takut koinai asukan bagi jatara bola asukan koinai sini hamta di lana परिष्कार नहीं करने लगे Saso Hidoro, Saso Hidoro, Lava Hidana, Wachule, Maya Dini Thani. Chini Saso Hidoro, Chini Saso Hidoro, Lava Hidana, Wachule, Maya Dini Thani. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
tudo, vai de tudo, lava hita to, kotha chale, apni basate, chahi baila, joto palate, kotha chale, apni basate, chahi baila, joto palate, vai de tudo, vai de tudo, lava hita to, vai de tudo, vai de tudo, lava hita to, kotha chale, apni basate, chahi baila, joto palate, kotha chale, apni basate, chahi baila, joto palate, vai de tudo, vai de tudo, lava hita to, vai de tudo, vai de tudo, lava hita to, lava hita to, vai de tudo, vai de tudo, lava hita to. Sini sago tudo, sini sago pano, lava tunle, baila diri thai. Sini sago tudo, sini sago pano, lava tunle, baila diri thai. Nili ai kuthai koi halwa. Namaye chinde purana, niniye kuthai kuhalwa. Namaye chinde purana, Jawab lagi, hai ngồi đây. Bước sang câu bao giờ ra không tên nước sông nó. Hello. Nong yang ngomong ngồi nhau. Kisah kasus video kau berobat tahanan nano. Bước sang di mana saja không tên nước sông. Nong hai ngồi nhau. Từng kisah kasus lain này. Yang aku berobat kita bahas apa ni? Asus itu berobat tahanan kita jualan này. Teman-teman kau ini, sing tamu sini pantas cekak ini sing cekak sini. Joto tamu sini pantas cekak sini. Ini lidah semua kau ini. Sing tamu korang sini lidah semua. Sini dam kasar ini. Koi na jatuh lumpur mana kisah asubui sini ini hansan di pandana nanya di bagai sini pandana cekak sini koi na sini ini oh pandana Preparatory Committee Chairman Sini Sar Projalal Borma
bono koinai pandau thai bini sini mungriwi achakani bagai bono bini pandari bini sabapati bono bini sini mungriwi achakani bagai sarno koinau belai hamai sarno boni yagulo koinai tini pandari gas तथा चीनी पार्टी आईपीएल की प्रेसिडेंट एक सुप्रीमो सारसेन देवबर्मन कोइनाय पांडाव थाय श्री मुंगुवे आसुकानि बागै बनिया गला चीनी बुबाग्रा आइटो लामाव जत चीनी ताखु संग्रह कोइनाय चीनी बलमिया संग्रह कोइनाय बिनि गारे साउ साउरा यानि गानाव बदल थाकतो आं कोइनाय तिनि पांडानि नारवाई चीनी रो फाइनाल थाका सार नरेंद्र देवबर्मा चेयरमैन चीनी पार्टी आईपीएल की एडवाइजरी कमिटी चेयरमैन सार नरेंद्र कोइनाय बिनि श्री मुंगुरिया को तिनि आचुक थायो आचुकानि बागै बनिया फाइसा फाइसा चीनी सार हरिराम देवबर्मा चीनी एक्स-सीएम चीनी एडीसीडी एक बार चीनी आईपीएल की एडवाइजरी बोर्ड मेंबर बनो बिनि श्री मुंगुरिया आचुकानि नि कइजाव जतना या बाजा रबै चीनी सार चक्ररनि थाखाय कइजाव बनि परे तक चीनी थाई मंडल चीनी पार्टी आईपीएल की जनरल सेक्रेटरी हाइकेबा काउंटी प्रशासन बोलंग मंत्री चीनी सार मेबर कुमार जमाती आलो बिनि श्री मुंगुरिया बिनि आसिक थायो आसुकानि बागै आं कइजाव बनि परे थाई मंडल चीनी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल नि रेवेन्यू ते फॉरेस्ट नि एग्जीक्यूटिव मेंबर चीनी रंजन बसुमतारी बनब कोइनाय चीनी तिनि पालाना संगठन लगे खाई सफाइदा रंजित बसुमतारी को मैं बधाई देना चाहता हूं और इसको आमंत्रित करता हूं मंच पर बोलने के लिए बने परे तो पवित्र बोडो एमसीएल बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल आसाम नि बबो फाइनाल थाका बने परे कोइनाय लुको जनशक्ति पार्टी नि जिनि खरगसा सादक रूपम कौर नि फाइजा बनमान कोइनाय बिनि श्री मुंगुरिया आसुक थायनाय लागै बने परे तक चीनर फाइमान जिता चीनी बरम गोनां सिंधु कन्या जमातिया प्रेसिडेंट आईडब्ल्यूएफटी बरम गोनां जुगुबो कोइनाय चीनी दामसाव फाय बिनि श्री मुंगुरिया आसुकानि बागै बनिया परे चीनर फाइमान सफाइदा चीनी बरम गोनां सार अगुर देवबर्मा बनब बिनि श्री मुंगुरिया आसुकानि बागै कइजाव बेले बेले के हाबाय बनि परे तो चीनी यथ आईपीएल प्रेसिडेंट बरम गोनां धनंजय त्रिपुरा नब बिनि श्री मुंगुरिया आसुक थायो आसुक थायनायनि बागै जों कइजाव बनि परे चीनी त्रिपुरा पानग्रा कदलनि प्रेसिडेंट बरम गोनां सार सुरेश कलय बनब फाये चीनी दामसाव आसुक थायनायनि बागै कयहर त्रिपुरा पानग्रा कदलनि बरम गोनां सुरेश कलय बनि परे कोइनाय चीनी आतिशानी प्रेसिडेंट बरम गोनां आहलत जमातिया बनब चीनी दामसाव थायो बिनि श्री मुंगुरिया बिनि आसुक थायो आसुकानि बागै आं कयहर चीनी आहलत जमातिया आतिशानी प्रेसिडेंट बने परे आईएमडब्ल्यू नि
borok genang nitai dan borma bonobo koyo bini sini bumi bini acu kayo hanya dibagi boni pada sini bubak rani je naharmu tiprani kini leader selama hai tu mohini naga borok hai kai kai borok nama asu binai tabu koinai ini volunteer sutro sini Risha Riwari sengborok nama borok riwinanai sini tinini oh hansani marini patau hai kai sini okra okno sini leader sutro seng tabu borok sakai Risha Riwari borok je borok riwai disabai borok riwai te koroksa koinai sini borok menang AGS Mongol Deborma cerita Mongol koinai dang sawah saya sini riwai asal dari bagai koinai sini di pangkane acuk khagna borong riwai jeung kono Risha riwai borong riwai jotono kita ya papar pangane ikut jeung tabuk proses jotono jeung borong riwai jeung borong sosok yasak soknai yang sini naruh borong riwai jeung kisah borong sini nyapa borong mabai jeung borong riwai Moharaja sini sampaikan jopo yang mengakui langsung naik ke jopo asuk sotong joto asuk sampai di dubur naik sana lagi kita kangke sini asuk sini Allah problem naik sini bukan pada president sing bono risip mulai toko sini MLA Syahid Chong bono risip mulai tubuh toko joto no sing koinai sini bubak rana langsung kita go
हम लोग बुबाकरा को वेलकम करता है। बुबाकरा Ang koinai kini sini Tiprani leaders borong gunang Cipta Deborma sini sar Citra koinai dan sampai asunani bagai bono koi horjao. borong gunang Cipta Deborma sini Tiprani leaders bono koinai sini dangsao kai asunani bagai tabuk tinini tansani marino secretary bagai koinai sini party IPF ini supremo sar NC Deborma te sini Tipra Thani chairman borong gunang Maharashtra Pradut Kishore Deborma malikono koinai te bini logio jogdon koinai chati halo
Boni Korea Koinai sini Saratil Purayot IPF ini Advisory Committee Chairman
borong borang Balaram Deborma bonobo langsung paye ini siri-siri asuhan bagi koyo. Tabo sini jorang jorang kalian ada bagi sini pantai cengkinai. Sini volunteer sama koinai dan sawo atsung ya pano. Sini MLA, te IPF Vice President, AGS, te Ki Prabodhani, joto leadership koroksa ke ya pari berlalu selesai abo tolawat jadi volunteer sekolah abo nonton selalu itu nanti tabu kali jeng koinai tinini or hansani mari pandani preparatory committee di convener hai kalau partai IPF ini AGS borong kenal jiten Deborma koinai nini welcome speech ekaba langsung ni kontar dari bagai anggono koinai जतनों दिवर कहा बेले के हमलाई तीन आई व्यक्ति तय टीपरा मानी थानसानी खाना मिसिंग जे पांडाल संसाजका ओ पांडाली टीपरा है के पांडाली टीपरा कमिटी ने चेयरमैन बरंगना नादा प्रजलाल वर्मा बना बेले के हमलाई मानियो तेबा हमलाई नो चिकी पार्टी की प्रेसिडेंट बरंगना साथ ताई चिनी पार्टी जनरल सेक्रेटरी ताई बसी करो भाई मामले फजर चिनी डायनामिक लीडर्स कचाम लीडर्स चिनी बरंगना साथ हरिनाथ देववर्मा चिंग बरंगनो खाको फरमाई लान सबो ताई बसी स्पेशलिस्ट मैं और इस मंच की ओर से सेक्रेटरी कमेटी की तरफ से हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए हैं हमारे महाराज श्री प्रदीप किशोर मानिक देववर्मन जी को मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस तरह के मंच में आपको आपकी जो जनता है बहुत कम ही देखने को मिलता है इसलिए मैं स्पेशली आपको भी बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं सभी हमारी सम्मानित अतिथि असम राज्य की पीटीसी की एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री रणदीप बासुमती जी और उनके साथ आए हुए सहयोगी पवित्र गुरु जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बड़ी बात है तीन नियम पालन भाई जो तो फाइनल में फरिसाद चलाए अनि खाजरी दाखो को तीव्र लेना हम न जो तो स्थापन करो नर नव बेले के हम भाई मारो इनी शासन तुम जोड़े निवो द भाई वाली बागई थानचानी खरम भाई बादशाह के फाइनल में बागई बड़ी बागई नरम बागई ईश्वर खानी व सुमाया पारो भाई जानी थान खानिलो मुक्सा दरमो तुम के कहा मन के खानी बागई का तो बन बन शिव साइमनो आई के नहानो थानसानी नहानो आई के नहानो द भाई वाली नहानो आई के निशानो कदाल हस्ते दिखाने का कुछ शिव साइमन का लाई खाना जोड़ो कबाल ना बोलो आई के विरुद्ध कॉक सामने थानसन सुपाइने बागे चौकान का साइमनी सिन्नो सावो आई के की प्रालेन खाले की का निता कुछ आं बिसिको kolok saja bathon samani ki thangnai ei IPF ni pradana phale kimi ka himani dak sanjara ta khujjo bazar ba man
Bukharam Bikharam Takcha. Bani Bagai Ante Bangkok Salia, Maharashtra की प्यार और मोहब्बत के साथ IPF की न्याय और नैतिकता की रास्ते से आज एक हो पाए हैं। इसी एकता की लड़ाई को लड़के हम लोग अपने लोगों को ये जो सूचित पीड़ित अपने अधिकारों से वंचित लोगों की प्रजाति है, इनके अधिकारों को हम हासिल करेंगे। यही हमारा संकल्प होना चाहिए और हम यही संकल्प करते हैं। दीपालेन दादियों से नाम नहीं करता। बनी बागे आकाशा बातों के बॉक्स लोग हैं बातों को वैसे चले मुझको। आज जो लड़ाई कौन ना खरा सीसावी भाइया चीनी दफा। ताको बुफागुना में मतबजा खुमा नबर वैसा हरी रजा इकोना शिक्षी फंचनी मारी आसाइजार ताल फुलाई चीनी ताके बेबी कुटी हुई चीनी दफानारी तकचा दफानारी के बता के बेबी फंचनी खरा बचाई खाई जगह हो बनी बागी दूसरी जतन सुनाई जाने ना खजा IPF ni naharmu Supremo Bolongan NC Serbani Tiprale Maharaja de Hamza Lagi kini Thalai Aisha dini Panda Kodor Obonam Sarani Mutugo Thaza Paranai Lokal Tiprale Nadine Mantel Chini do Papio Situ Jotana Kulumbai Ka Jotana Hambai Belai balik ke Hambai ini preparatory committee ni convener Jitete Verma Now I would like to request Executive Member, Bodoland Territorial Council, Mr. Ranjit Basubandari to say something about our unity or Tanzania. Honorable Chairman of this grand historical Mahasabha of the community, Kulumkha, Peilano, Ami Kakasni, Hamzak Mati, Kuluma, Yapa. Excellency, I am very happy today that after long years back, I come to meet our brothers in Tripura. Before, I have friends in Myanmar, those who have been fighting for the freedom of the Borough land and sacrificing their life. And I know the heart of the Borough people, those who are inside the jungle yet. So I, on behalf of the Bodoland and also Borough land, have requested our brothers and sisters, those who are in the jungle, my dear brothers, my dear sisters, leaders of the Borough community, I am not happy that I cannot speak Hindi also. Even I cannot speak Borough also. If you permit me, then I may speak in Assamese or Borough. Assamese ভাল কৰা বুজি পাইছে না সবজি ঠিক আছে মই নাগামিজ লগত লগাই কিনে আসামিজ দেখি দিম
Unity is the strength. আমি সব জানিছে আমি খান বড় কমিউনিটি আমি খান বড় নেশন have been living 7,000 years back since 7,000 years back আমার মহারাজা আজিবি আমি খান মতে থাকিছে আমার বড় কমিউনিটি Dimasa community, Deuri, Rama, Garo, Mes people of Nepal, Boro people of Lower Bhutan. So, basically, I mean, Boro community hoise, Holebi, Ami, Amar historical, Amar political, Amar economic রাইডার করা আমি দূরতে থাকিবলৈ গৈছো আমি জানো আমি হিস্ট্রিক্যালি আটাইতকৈ পুৰণি এটা জাতি যি জাতি হাজাৰ বছৰ এইখন মাটিত থাকি পেলাই আমি মাটিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছো আমি জানো আমার মহারাজ আমার এখানে আছে কিন্তু আমি আমার রাজশিক্ষা ভাষার পাওয়া হয়েছে কারণ তো হল উই আর নট ইউনাইটেড আমি যদি ইউনিটি নহয় আমি কেতিয়াও আমার অধিকার আমার প্রাপ্য বিচারি কেতিয়াও নাপাম আমি যদি একমত নহওঁ আমার মাঝে যদি পার্থক্য থাকে কোনোৱে যদি নিজকে বড় বুলি কয় লয় কোনোৱে ডিমাচা কয় লয় কোনোৱে বড় বুলি কয় লয় আৰু অহংকাৰভাৱে যদি নিজে নিজৰ কথা চিন্তা কৰে মই এটা কথা আপোনালোকক স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো আমি যিমান হাজাৰ বছৰ বড়লে ডিমাচালে আৰু ৰাভালে নিবিচাৰো কিয় কেতিয়াও আমি লেন নাপাওঁ সেই গতিকে শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যেতিয়া ব্ৰিটিছে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ ৰাজত্ব কৰি আছিল ব্ৰিটিছসকল সদায় ডিভাইডেড উল্লেখ কৰিছিল কি সৈনিক পরিস্থিতি করেছে 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ আগত আমি ভাৰতীয় মানুহে বুজি পোৱা নাছিল আমাক ব্ৰিটিছসকলে কিয় তেনেকে কৰিছে আমি ভাবিছিলো ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ ৰাজনীতিৰ অধিকাৰ আমার মাটির অধিকার আমার অর্থনৈতিক অধিকারের উপর আমাকে বঞ্চিত করিব নাকি বলি কিন্তু আমি যেতিয়া ইউনাইটেড হলো ব্রিটিশে 1947 চনৰ 15 আগষ্ট আমাক এৰি গুচি যাবলৈ বাধ্য কৰিলে আমি নোৱাৰিলে ৰাইজ আকৌ আমাৰ অধিকাৰটো পাবলৈ আমার মাটির অধিকার আমার রাজনৈতিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার আমি পাবলৈ আজি আমি বড় সকল রাভা গাৰো আৰু অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী যিসকলে বড়বংশ সকলো আইডেন্টিটি ক্ৰাইচিছ কৰিছে আমি সকলোৱে জানো আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ মহাৰাজে জানে লোৱাৰ ভূটানত থকা বড়োসকল আজি নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি পাহৰি গৈছে নেপালত থকা আমাৰ বড়ো বংশসকল
নিজৰ দেশ ভাষাটো পাহৰি গৈছে আৰু নিজৰ কালচাৰ পাহৰি গৈছে তেওঁলোকে আজি নেপালী ভাষা কৈ নিজকে বড় বুলি চিনাকি দিয়ে গতিকে আমিও ত্ৰিপুৰাত থাকি পেলাই যি ত্ৰিপুৰা আমাৰ মাতৃদেশ যি ত্ৰিপুৰাত আমি হাজাৰ 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 বছৰ বসবাস কৰি আহিছোঁ সেই ত্ৰিপুৰাত থাকি পেলাই আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতিক আমি পাহৰি যাম নেকি বা আমাৰ কোনোবাই পাহৰিবলৈ বাধ্য কৰাবলৈ বিচাৰিছে নেকি গতিকে আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব আমি সজাগ হ'ব লাগিব যেনেকে বড়োলেণ্ড থকা বড়োসকল ৰাভা হাছঙত থকা ৰাভা বড়োসকল ডিমাচা ভাই লালুং দেউৰী বৰ্মন আৰু অন্যান্য বড়ো বংশৰ মানুহসকল আজিৰ দিনত একগোট হ'বলৈ বিচাৰিছে ফলত ল'ব লাগিব যে আমাৰ এই ত্ৰিপুৰী লেণ্ডত থকা সকলো জাতীয় অৰ্গানাইজেশ্যন সকলো ৰাজনৈতিক পাৰ্টি একগোট হৈ পেলাই জাতি সেৱা কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু এইটোৱে সুন্দৰ সুযোগ জাতীয় ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি যদি কাৰোবাৰ কান্ধত হাত দি পেলাই গুচি যাবলৈ খোজকাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰে ইয়াৰ নিচাৰ থাকিব কি ৰাজনৈতিক মেৰ পাকত সোমাই পেলাই আমাৰ বহুতো নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি কথাও পাহৰি গৈছে যিসকল নিজৰ মা আমা বুলি ক'ব নাজানে আপা বুলি ক'ব নাজানে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণটো হ'ল আমাক কিছুমানে প্ৰেছাৰ কৰিছে আমাৰ ভাষা আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ ৰীতি নীতি শেষ কৰিব বিচাৰিছে ইকনমিকেলি ছাপ্ৰেছ কৰিছে এক্সপ্লইট কৰিছে পলিটিকেলি অপ্ৰেছ কৰিছে গতিকে আমি ইউনাইটেড হোৱাৰ সময় মই বেছি কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ মই এজন বড়ো বংশৰ তেজাৰ বড়ো মানুহ হৈ পেলাই এটা কথা ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বড়োসকলক ৰাভাসকলক তিৱাসকলক ডিমাচা কাৰ্বি আৰু গাৰোসকলক নিজৰ পলিটিকেল অধিকাৰ নিজৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ আৰু আমাৰ ভাষা ঘূৰাই দিয়ক মই সেইটো ক'বলৈ বিচৰা নাই যে আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ এগেইনষ্টত যাম আমি সকলোৱে ভাৰতীয় কিন্তু ভাৰতত থাকি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি জীয়াই থকাৰ অধিকাৰটো আমাক দিবই লাগিব আৰু দিবই লাগিব বুলি ক'ব গ'লে নহ'ব আমাৰ ভাষীসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি সকলোৱে ইউনাইট হ'ব লাগিব আজি যিটো ইউনাইট হৈছে সেইটো ইউনাইট হোৱাটো যেতিয়ালৈকে বড়োলেণ্ড নাপায় তেতিয়ালৈকে থাকক এইখিনি অনুৰোধ কৰি মোৰ ছুটি বক্তব্য সকলোকে মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই সামৰণি কৰিছোঁ ধন্যবাদ बहुत बहुत धन्यवाद श्री रंजित समाचारी जी को आप मैं आमंत्रित करता हूँ फटेगे चिंताबो जिन्हें पार्टी जनरल सेक्रेटरी बरमपुर स्टार मेंबर जमाती जिन्हें नाना मनी को खेल नालायना साधना बेलाय लेकर जरा करने या फजर
Barang-barang Prime Minister Modi, Amit Shah, JP Nadal, Cini Khorang, Cini Kholai, Bonima Koinai, Jotonu, Ani Logla, Sama, Awas Matshana. We won. We won! We won! We won! We won! Hambay. Tini 24 तारीख Februari 2021 Cini Kaisha Live Uma Physical Day Sing Homano Boni bagi tunjuk kono bekas rangga pan phaika tongthau laija puilana tene chino mas dele or tini chairman batai phang chinimbang munang bodolal le borma te chini phai ma Parti IPP President, Chinokla, NCD Borma, David Jesu, or a Prime Minister, Substitute Khalsa, Chinibubagala, Kodu Kisur, De Borma, Chairman Ibrahani, Techinoro, Budulan, Prime Minister, Executive Member. Ranjit Kosomadar, Tebonipua, Technical Prime Advisor Boni Chairman, Narendra De Borma, Chinipuram Munang, Varna De Borma, Chini Yudni, Dono Tripura, they Jotan and Kulia, Purana Balai. Since Haimano, do you have the noise? Tarik March, Sumatra, Chobichon Tiger, Chirikulu, Noai Emergency, IPP Party, this house. Mother Chobichon, Chin Ancient Government, do you have a noise? Chin Imam, Chin Wanchapa, Chin Prasad. Bukti na bagoy. Sentini 2009 omo khumulung noy omo conference lai gai sing kasa IPP sing wan chokya mata topi chona ja committee IPP ni asa sing borong wan nahi tabo china ni body Jadi membership peraralan jadi komite sarada jadi Chautrista Hatso disini komite onjon komite jadi pas regional komite primary komite prai 2000 Tungan semua ini, agrobosor masalah, agrobosor boysa, Cina IPP Party, itu ramai ini tungan semua. Takut bergerak, sensai mana, ciri-ciri jihad ini, satu bosor, buaya panen jaga, buaya jalan jaga, bunyi kesel, semua mangoi. Cini wansa samang cara bayar. Pia batani, cini Maharashtra ni, Chestabay, cini NCD Permani Chestabay, Sengluka, cini Thanchan Boya, United we stand, divided we fall. Boni bagi tak bergerak, awan sama, cini
tipelan dabi जों माननानै कासाव Cini borok, cini hawa tamoy, cini raja tamoy, ceng, kau borok ni balik ceng, buman makai, kau borok sehati, kau borok makan naik, ni ceng, andol makai, cini hawa tamoy ceng, kam borok kandi, kam borok makan naik, dapat makan. Tapi betul, senang lama kaya ni, lama masa sampai, sungguh makan. Iskul tangan ini, kolej tangan ini, sungguh makan. Senang tuai kehampan naik, sungguh makan. Besar sengkau kepala kami. Awan sama, asal sungguh kaya ni. Cikon yang ragai, apa kecil, momen final lagi. Jadi kita di perlawanan mulai, apa yang terjadi? Beri makan sama, ciri-ciri kansa, ciri apa bagara, murah murah kisah bahaya, semua panas bahaya, semua yang bahaya. Angkat Allah, besok siap ini dipelancong mantan. Sini pan laka, sini Quran, sini pan di luar tanah. I know the people of this country, people of India, the leaders of India should realize. Should understand the pain and agony of Indian people of people. For the last 70 years, we were deprived of our basic rights. We were deprived of education. We were deprived of our land. We were deprived of political power. We are deprived of our social justice. Therefore, I believe this is right situation that we should fight together to achieve our goal, to achieve our target. Beri bagai, anggapan selesai, onek selesai, di perlawanan Gedek-gedek dia. Jangan jadi bekal. Jadi kau ni berapa durbol boleh. Panggil maya naik. Sabar kasar naik. Semua ini. Jangan puluh naik. Jangan nunggu jauh sampai jambol. Jangan nunggu Mizoram. Action District Council Company. District Council Company. Union Territory, UT, body state of Mizoram state, Assam Mizoram District Council, Lal Borok Saka, Suna state of Manai, China Edisio, Suna Raja Kai Manai, Borok Manai. Again, Megala Edisio, District Council Company. Boni Mizoram Federal Council, Dokon Nikon Roy, Ulian Lama, Boni Menjil Borok fight mereka, sini mereka Sikla Youth, Komod, tak borok saya kata, sini kita lama-lama, kita sini kuat, ekpat komod lama, sendiri sini lagi kenal. Di perasaan bagai state food ketal khas sini babi syawal hamnya beri bagi aku beberapa ang sini belai ke tong sini khansan sini buba kara teknik dol teknik
गोबां माबाफोरखौ सालायदों खायनो जतन जोंनि अकम मेसेज होनाय जों दाव थांगा जों जतन थांनाय ग्रामाव थांनाय जतन बाहागोरा लायो जों सामान थांनाय जों कस्त थांनाय जों दफा थांनाय जों हाना थांनाय जों जत जमा थांनाय बाहागो हामनाय बरफ हामनाय खायखाय खायखाय देशजों जों दफा बियाव हाय जतन जों समाय थांनाय जों इलेक्शन थांनाय एक मास जों थांनाय এই যতন হইনাই নগর রেস দাবুন ধরা जों साबां हबो सामों तांनाय फायनाय एसिलेक्शन जों गफ्रायनाय जे जुआर फटो जों चाबि सेयनाय अगक सायना गुफुरा जतन हामबाय बुंबाय बेलाय बेलाय हामबाय मानु चिनि बरमनां जनरल सेक्रेटारि सानो बिनि नांगमानि को जतन शेयर खालामनानै फाइनाल चिमा जराव बाफावके चिनि बिसिङाव फाइनाल सिनियर लिडार CM Chief Executive Members एडिसिनि लाइजाना जरावजा बरमनां सार बिनि मुङा जतन बरमनां सार हरिनामिया परमानो जरा बाफावके बिसिङाव बिनि नांगमानि को अबदान अबगजाव তিনি umulungo 24 Februari ang ona kalima ঐতিহাসিক গ্যালারি সিংহনে অতীত অনেক বিদেশি জমায়েত করেছে কিন্তু তিনি অতীত ইতিহাস রেকর্ড করেছেন তিনি ও গ্যালারির তিনি সভাপতি ব্রজলাল দেববর্মা পার্টির প্রেসিডেন্ট মাননীয় এমসি দেববর্মা জেনারেল সেক্রেটারি মেম্বার এবং নতুন আগত চিনি চিঠি পাত্র আইনাই চিনি রাজধানী বংশধর যোগী দেববর্মা এবং বিদিত আসাম থেকে আগত রঞ্জিত বসুমতারি রেভিনিউ মিনিস্টার আর অন্যান্য আং বিশেষ সময় কম আইনগুলো অনেক সারাই আং সংসদে সব সানাই সংসদে কক সানাই তারা আমাদের বেশি পয়েন্ট বেশি তথ্য তবে জরুরি সম্ভব পইলাবো आं सानो चिनि गिरिफ्रा साफ्रोमबो धर्म yang सुनमरा बसनगर जबकि ओ बिसिङाव चिनि टिकरफोर जों ओ बिसिङाव 1967 दा जों प्रथम जों एडिसि एका दाबि आब्रो सशक्त बोसोर फाइखौ जों प्रथम एडिसि एका दाबि आब्रो चिनि समर्थन प्रचुर चिनि खराब थाइखे फाइनि सेल्स रेजोल्यूशन एडिसि 1968-69 एडिसि एलाकाय एकलखनो सेदिन যদি তিনি থেকে 50 বছর আগে সেদিন যদি যুব সমিতির পূর্ববর্তী নেতারা সিংহজি সংগ্রাম করে এডিসি এলাকায় সিস্টেমরা নাগিয়ে থাকে তিনি 50 বছর ধরে এডিসি এলাকায় নাগিয়ে থাকে তিনি জেলা পরিষদ সিপিএম কংগ্রেস দল जों जिला परिषद चिनि जों अरा टिप्रले नोंफोर रायजो टिप्रले सेदिन जुदि एडिसिया मागो सेदिन जुदि एरिया मामन मागो कोनो समय सावनाय आंदोलन खालामनांगौ से गभर्नमेन्टआ आचरण खालामनांगौ दिनै आबान थाखायनो दाबो जों
এডিসি এলাকা জীবনটা অমর ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা লেন जों जरा दाबि खालामनायाव जों साखा आमैमोन ताङै त्रिपुरा एडिसि एलाका जीबनमा आबाहाय भारतबर्ष पन्डिचेरी राज्य दक्षिण तामिलनाडु दक्षिण जला कन्याकुमारी उत्तर अंशे সেই ছোট্ট পন্ডিচেরি রাজ্যের আয়তন 491 বিরানব্বই কিলোমিটার 491 বর্গ কিলোমিটার সিরিয়ার আয়তন ৭,১৩২ কিলোমিটার পন্ডিচেরি হায় 10টা রাজ্য তাঙ্গলি প্রলেন এডিসি এলাকা জীবনবা ভুল যারা চিন্তা করে বর্ণ কনসেপশন সাংঘাতিক চীন সংকল্প কাজে কখন বাইরে পক্ষায়া কাজে ত্রিপুরা লেন দিতে और अनेक प्रतिभटन तीव्र सेना आंदोलन हजार तब 10 বছর 12 বছর ত্রিপুরা লেন থাকি ওয়ানসা মুসলমান অন্য কোন জাতি ত্রিপুরা লেনে মাটির মধ্যে নিয়ে নকরে হাজার ছাপা কাটা নিজে নিজে কাটা দিয়া কাটা তুলা ত্রিপুরা দিয়া ত্রিপুরা দিয়ে বন্ধ এই হলো এই রাজ্য কাজে এই সমস্ত ভূকামি যারা রাজনীতি দল যারা রকমের বড় ভুল ধীরে ধীরে মানতে দেব জনগণ একারে the people are rejecting them. Those making politics. But what's happening? Kaje tini anyo Saudi Arabia mana ang tini masane kok sana kisah kok. Kaya kasi sa এই ত্রিপুরাল্যান্ডের জন্য বেইয়া মো বেইয়া সংবিধান বিরোধীয়া মকমকমর সম্পূর্ণ সংবিধান সম্মত দাবি ছিল ত্রিপুরাল্যান্ড ভারতের সংবিধানে 3 নম্বর ধারায় পরিষ্কার লেখা আছে যে কোনো ছোট রাজ্য আর রাজ্যের ছোট গোষ্ঠী বরং নিজের স্বামী পাকে যায় আলাদা থাকা যাবে বর্ণ মার্গ সংবিধান ও সংবিধান শিয়া 1950 সালে আগে সংবিধান তৈরি থাকা সেই সংবিধান মৌলিক কাঠামো কাজে সংবিধান শিয়া গণতন্ত্র প্রক্রিয়া বলা চলেছে তামকে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বাস সিরিজি প্রলয় সিরিজি প্রলয় ফাইনাল জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ ঠিক নেই জনগণের ভারতের কোনো সরকারের যে চিনি দাবি বন্ধ খাইতে রিয়াও যেমন সবথেকে ভারতবর্ষ কাজে এই angka cai channel box sampai normal orang Kongres सरकार kerja CPM hanya 25% kerja tribal development दुर्गम एरिया रास्ता पानी जोगा मौसम मेडिकल अस्पताल का आर्मी का स्कूल का रास्ता बनाया তাদের ঘর বানিয়ে প্রত্যেকটা সরকার এখনো আপনি বিজেপি সরকার এবিপি ট্রাইবালে অন্যভাবে তাদের দাবি মুক্ত করতে পারবে এখনো চেষ্টা করছে ট্রাইবালে ভালো করে তাদের ছেড়ে দাও ডেভেলপমেন্ট করো চাকরি করো কিন্তু বন্ধুগণ চাকরি ঘর বাড়ি লামা মামানি আবচি জাতীয় পক্ষে
বসিয়া আবার চলে যাচ্ছে তখন দিয়া একজন ইঞ্জিনিয়ারের গণসর আরেকজন ডাক্তারের তিনি বিলনীয় আরেকজন ডাক্তারের ইঞ্জিনিয়ার অনেকে অনেক পিএইচডি ডক্টর ডিগ্রি না আর ডক্টর ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার ভাই ভাইরে নিলাম সব ক্যামেরা কাছে হইয়া ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বরেছে আনি না এনে পাস তিনি সাথে হয়তো চাকরি না আবার কি বাইরে মানুষ সাথে যারা অন্য প্রবেশ বাইরে থেকে আমার বিদেশি বর্ণ খাইবে না না কাশ্মীর নাই কাশ্মীর নাই ধ্বংস সরকার সকল পরিকল্পনা প্রাইভেট অনুন্নত তারা গরিব তার জন্য ধনী ভানা কিন্তু এক বছর চিন্তা আছে এক বছর কি আছে এক বছর আছে আস্তে আস্তে বহিরাগত এই আনাসে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢুকে ঢুকে সংবাদ বৃদ্ধি করে আর আমরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে খুব খুশি ওই মাঝে মাঝে আমি শুনি টিভিতে দেখি আজকে ভুল বিভ্রান্ত চালাচ্ছে টিপ্রালেন পাবে বলে জনগণকে বিভ্রান্ত রেবটি তুমি এখনো মায়ের দিকে ভুল খাও রেবটি তুমি এখনো হামাগুড়ি যাও নৌকাবে তারা মাগুড়ি দেবো এখন কখনো হামলে বুমানা আপু তাও তো সুসু ওটা সে রাস্তা হরিনাল লাগা এন্টি লাগা মেমারি ওকে সিসাসা করতে বয়স করে এখন হয়নি জানে কি না ওই সাধারণ অঞ্চলের চিত্রটা অঞ্চলে দিয়ে দিয়েছে টাকা না খাও মাংস খাও মদ খাও মাংস মরবে বিদেশি দেশের কারণ নরকা বিদেশের বাজারে বাজার বন্ধুগণ জনসংখ্যা এই জনসংখ্যা তত্ত্ব আমাদের শিক্ষিত হল যে জায়গায় জনসংখ্যা বেশি তার যে জায়গায় জনসংখ্যা কম সেই ধ্বংস হবে এটা মনে রাখবে সংখ্যা বিপজ্জনক নাম্বার ইজ ডেঞ্জারাস get number will distinguish who is primary assistant এই নাম্বার এই সংখ্যা আবগালিন ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারের কথা আমি বলবো ভুল করতে নর্মালি ভাষা সমস্ত সংখ্যা যে সংখ্যা বেশি সেই কাজে ত্রিপুরাতে রক্ষা করেন যার কোনো বাইকে নাই একমাত্র ত্রিপুরালেন ত্রিপুরালেন বাইরে সেটা আমি থাকা যায় বরাবর আস্তে আস্তে লামা মারা নাই লামা মারা নাই অমুষ্ট করে যে সংখ্যা নাম মুক্ত করে যে অপোজিটিভ সংখ্যা জনজাতির সংখ্যা নন প্রাইভেট সংখ্যা প্রাইভেট সংখ্যা নরম হিসাব কাজে আনতে কাজে অমনস্কার নরমটা কিরিয়ে লাগছে যারা তীব্র আমিনে তীব্র আন্দোলন হাজার বরং এই সিজিনিয়া বড় কমাটি নয় নরমে আগত করলে তিনি সামনে নির্বাচন আর বিরাটের মহড়া তিনি যারা থাকবেন নবথবত আসন তেই সময় যে এডিসি এলাকার দখল এবং মানাগান নারী
ঘটনা ষোলে প্রযুক্তি ট্রাভেল মাসায় ত্রিপুরে আনলাইন আইল্যান্ড ত্রিপুরে আনহা ঠিক ছেলে স্কুল ছাত্র কলেজ যত রসদন নয় ও অপ্রতিবাদ নয় নমসা যত কাজ খাইয়ে আং অনুরোধ করে যায় আইন আজকে পেলাম Hello. Belai hambai cini santo bini nangkung maniko cini bisikago saiklai mani bagai au kubuino dokter engineer officer sabai khatar hadi thajar ro je juru dinung ka soi mainya jeung khansa sabai je cini dopa dong tamanai awo cini sal cini bisikago srai srai kelakang साथियों अब हमारे बीच अपने प्रजा को संदेश देने के लिए हमारे राज्य के महाराजा जिनको आज की इस घड़ी को वर्षों से हमें इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। इसलिए मैं हमारे महाराज को आमंत्रित करता हूं माइक पे कि आप आए और खानसा की खबर को अपनी प्रजा को संदेश के रूप में दे। धन्यवाद। जितेन वो प्रजा नहीं है, ये प्रजा नहीं है, ये त्रिप्रासा है। इनको प्रजा मत बोलिए, ये त्रिप्रासा है। बुबागरा भी पहला त्रिप्रासा है, आंगो पहला त्रिप्रासा, उलो बुबागरा, ये पूरा त्रिप्रासा है। यहाँ में कोई प्रजा नहीं है। सबसे पहले बोडोलैंड से हमारे गेस्ट रंजीत मुख्यमंत्री जी, उनके साथ उनके जो हमारे आईएनपीटी के लीडर गुरुगना एनसी देवर्मा, आईपीएफटी प्रेसिडेंट मिनिस्टर गुरुगना एनसी देवर्मा, जनरल सेक्रेटरी मिनिस्टर मेरा प्यारा मेवाड़ जवादिया, यहाँ में मंगल है, यहाँ में हमारे एमएलए है, धनंजय है, बलराम है, बहुत लोग हैं, सपना आगोर बाबू है, सब लोग, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज बुबागरा यहाँ में आया है, कोई लंबा भाषण देने के लिए नहीं आया है, त्रिप्रासा से बात करने आया है। थांचा, एकता, यूनिटी। पिछले 2 साल से 3 साल से बुबागरा बोल रहा था पुइला जाति उलो पार्टी। क्यों? क्योंकि जब पुइला जाति उलो पार्टी होगा, थांचा होगा। आज इस मंच में पार्टी नहीं है, सिर्फ त्रिप्रासा है, थांचा हुआ। लेकिन आज भी बुबागरा अपील करना चाहता है विजय बाबू विजयराम को, पता चलिए कि आप भी आइए और हमारे साथ एक ही मंच में आइए, क्योंकि हमको एडीसी जीतना है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए थांचा होना पड़ेगा। मैं अनुरोध करता हूं विजय राठौर को, मैं अनुरोध करता हूं पता करने को, आज विजय राठौर भी एक ही बात बोल रहा है, पता करने में एक ही बात बोल रहा है, एनसी वर्मा, मेवाड़ कुमार चौमतिया, बुबागरा सब एक ही बात बोल रहा है। आज हमको त्रिपुरा
त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, त्रिपुरा साथ के लिए चाहिए। और यहाँ में बहुत लोग पूछेंगे कि बुबा का यहाँ नहीं आया, लेकिन यहाँ में एक दो लीडर नहीं है, उनका भी नाम लेना बहुत जरूरी है। यहाँ में चित्तू बाबू, चित्तरंजन वर्मा, त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी, बुद्धो बाबू IPF त्रिपुरा, उन्होंने अपना पार्टी को बंद किया और त्रिपुरा में वो आज मर्ज हुए, क्योंकि उनको भी ढांचा चाहिए था। आज चित्तो बाबू और बुद्धो बाबू के लिए भी एक जोर से बात किया जाए, वो भी त्रिपुरा साथ के लिए काम कर रहे हैं। अनिमेश वर्मा आए, अनिमेश वर्मा का सब जानता है, क्या जवाब दिया है सब लोग जानते हैं। उनको भी एक बड़ा हाथ दीजिए प्लीज। आज ढांचा का जरूरी है, क्योंकि 70 साल से ये हाल है, इस हाल में हमारा त्रिपुरा को हमें विनती किया गया। क्यों? क्योंकि ढांचा एक को देवना, एक को चौकिया, एक को पुरु, एक को नरलो, एक को रिया, एक को उच्चोय, बाटा। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि त्रिपुरा समझ गया है, त्रिपुरा 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, एक्ट पास हुआ, मैं भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मेरे ऊपर भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अपनी विरुद्ध जाना वोट बैंक महाराजा आपने কিছু বলেন না। हमने 2 मिनट में अपना पक्ष डिसाइड किया, क्योंकि वो बंदा त्रिपुरा साथ के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसके बाद जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, यही में मानवतारा में हम लोग ने सब मिलकर उसमें प्रिशिकेशन था, उसमें पता कर लिया था, बुबा का हम सब ने मिलकर सिटीजनशिप, विजय राघवन सब ने मिलकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूं कि ढांचा हो। आज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मतलब क्या? बुबा बोलना चाहता है कि जो भी त्रिपुरा सा ADC से बाहर है, वो सबको भी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में लाकर बुबा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड करेगा। मैं जिंदा हूं तो मैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड करूंगा। हमारे त्रिपुरा सालों है, पाटापानी हाईलाकांडी में है, वहां में SC सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बुबा को देगा एक साथ। आज जम्मू में कोई लोग बोलता है ग्रेटर मिजोरम में हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा कर सकते हैं, अगर वो लोग ग्रेटर मिजोरम जम्मू में मानते हैं। हमको किसी के खिलाफ नहीं करना है, हम अपने त्रिपुरा साधना को डेवलप करना चाहते हैं। ये ग्रेटर त्रिपुरा अभयनगर, नंदनगर, कर्नाटक, कृष्णपुर में भी जो त्रिपुरा है उनको लेकर आज NC बाबू यहाँ है। बहुत लोग चाहते थे त्रिपुरा IPF का ढांचा नहीं, बहुत, लेकिन मैं सलूट करता हूं NC से मेवाड़ का कि आज कुंभलो में उन्होंने अपना मंत्री के बारे में सोचा, इन्होंने अपने मंत्री के बारे में सोचा, लाहौल पट्टी के बारे में सोचा, इन्होंने त्रिपुरा साथ के बारे में नहीं सोचा। आज जो मुकाबला बोल रहा था, लाल बत्ती, पावर, मंत्री, पूरा जिंदगी आपका नहीं रहेगा, त्रिपुरा सा बन के आइए। और आज इन्होंने सैक्रिफाइस किया, सब लोग एक चीज बढ़ना और मेवाड़ समझा को भी उन्होंने अपना मंत्री के बारे में नहीं सोचा है, उन्होंने त्रिपुरा सा के बारे में सोचा है। थैंक यू।
रेवती त्रिपुरा उनी महाराजा की में जब ने उनी त्रिपुरा रे भालो चाइना के जगह पे जो उसका डायलॉग है 0+0 रेवती आप वीर विक्रम का नाती से बात कर रहा है हमको आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए प्रत्युष विक्रम मानिक क्या जानता है कि अगर आज वीर विक्रम होता तो वो भी वीर विक्रम भी त्रिपुरा साथ के साथ होगा ये डायलॉग हमको मत बोलो 0+0 इतना आवाज आ गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपने मेवाड़ और मंगल ने ठीक बोला ठीक पकड़ा था मंगल ठीक पकड़ा था आपने एमसी और मेवाड़ को मंत्री नहीं बनाया है वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने बनाया है पार्लियामेंट में बात करो क्या किया आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट जब पास हुआ जब सीएए पास हुआ नागालैंड का एमपी गारंटी दिया कि नागालैंड में नहीं होगा तो वोट किया मणिपुर का एमपी दिल्ली का सरकार से गारंटी दिया कि सीएए मणिपुर में नहीं होगा वोट किया मिजोरम का एमपी दिल्ली से गारंटी लिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मिजोरम में लागू होगा ना ठीक है वोट करो सिक्किम में एमपी गारंटी दिए छे सिक्किम में सिटीजनशिप एक्ट लागू होबे ना वोट करो ठीक है त्रिपुरा का रेवती ने क्या किया 1 इंच का गारंटी भी नहीं दिया वोट कर दिया आप हमको बोलता है त्रिपुरा साथ क्या है आप गंडक उड़ीसा में जाकर 15 त्रिपुरा साथ देकर आप मीटिंग करता है और बाकी तो बोलता है कि हम लीडर है एक त्रिपुरा सा उसके मीटिंग में नहीं जाएगा आप हम लोग गारंटी बोलो पहले सवाल पूछो आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों पास ये हमारा त्रिपुरा सा है आज एक डॉक्टर है उसने सीए के खिलाफ फेसबुक में कुछ लिखा उसका डॉक्टर चला गया वो बंगाली है वो त्रिपुरा सा ने बोला आप त्रिपुरा सा होगा आपने हम लोग के लिए कुछ नहीं क्यों दिल्ली के बारे में मैं बोलना चाहता हूं श्यामा चरण त्रिपुरा वो दिल्ली गया दिल्ली में अशोक भट्टाचार्य रक्त देव एडीसी देव ना श्यामा चरण त्रिपुरा दिल्ली गया इंदिरा गांधी से साइन करके लेके आया एडीसी मिला 1987 निपेन चक्रवर्ती सुधीर बाबू अनेक জন ছিল টিএনডি অ্যাকর্ড না উগ্রপন্থী শাসক করেন না विजय राघव आनंद वर्मा दिल्ली गया राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड साइन हुआ हो गया 2019 এই জায়গাতে সবাই বলেছিল এই ন্যাশনাল পার্টি ব্রুরে মিজোরাম আরে ব্রুকো মিজোরাম জানে দিকে বিজেপি করতে থাকবেন না কংগ্রেস বিজেপি সিপিএম সবাই বলেছিল क्या दिल्ली आज त्रिपुरा में है क्यों क्योंकि उसने त्रिपुरा जमतिया चाकमा लुच्चोय दार्लोंग देवबर्मा त्रिपुरा रुक्मिणी पूरा 19 त्रिपुरा सा दफा एक आवाज में बोला कि ब्रू भी त्रिपुरा का है ब्रू को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा
खर्चा हुआ और जो भी खर्चा हुआ हमको मिला। तो मेवा एनसी बाबू बुबागरा अनुरोध करता है, अगरतला में बात करने से कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग दिल्ली जाएंगे, बेटा दिल्ली से यहाँ में कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि 70 साल से त्रिपुरा साहब को ऐसा फैसला किया है, ऐसा फैसला किया है त्रिपुरा साहब को कि आज मौका आ गया है कि आज अगर हमारे बारे में चिंता करते हैं, अगर आपने सीए पास किया जिसमें मिजोरम नहीं है, सीए में अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर नहीं है, लेकिन त्रिपुरा जिसने पहले से शरणार्थी को रखा 1950 से आज रखते गए, आपने सीए फिर से ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये अन्याय को आपको बदलना पड़ेगा। तो अनुरोध है एनसी बाबू से, मेवा बाबू से, सबसे त्रिपुरा से कि ये बात अब अगरतला में नहीं होना चाहिए, ये दिल्ली में होना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन त्रिपुरा लैंड, और कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमको एक रहना है। और त्रिपुरा साहब के बाबा एक ही बात बोलना चाहता हूं, त्रिपुरा साहब मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, थानचा नहीं कोई आएगा हमारा गुरुकुलम ने बोला, कोई आके चौक देगा आपको, कोई रंग देगा, कोई बोलेगा आपने तो देववर्मा जमा किया, आपने तो हिंदू मुसलमान, हमें मुसलमान विरोधी नहीं, हमें बांग्लादेश विरोधी नहीं, हमें সবাই को पैसे আছে। लेकिन ये लोग लीडर लोग आके आपने तो जमा किया, हमको दिया, आपने तो देववर्मा को बोलो, ये भावे हम लोग को डिवाइड करना चाहता है। आप लोग उनका रान लो, वो रान उनका माँ बाप का नहीं है, वो आपका रान है, रान लो। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आएगा तो अंचुले की बात हमारा त्रिपुरा साहब को आप वोट करो। एडीसी को बुबागरा पूरा त्रिपुरा साहब कैप्चर करेगा। जो बोलना चाहता है रेवती नुंगु बगरानो सिरिया को क्या बोल रहा है? इतना दम है तो जाकर दिल्ली में त्रिपुरा साहब के बारे में बोलो। यहाँ में 15-20 आदमी के सामने रेवती के लिए अपना मंगली का 2 मिनट में हल्का कर देगा। आखिर में I want to tell something to the people in English जो बाहर से मीडिया है, we are not against any community, we are against a culture where we are being subjugated, हमारा कम्युनिटी को subjugate किया गया है। We are not against Hindus, we are not against Muslims. The CAA was passed with an eye on castigating one religious community. We are not against Muslims. We are not against Bengalis. We are not against Manipuri. We are not against Nepali. We are not against Adivasis. We are for everyone. But if I speak for my community, that does not mean a communal individual. I am speaking as a proud Tripurasa, Anglo Pila Tripurasa, Ulo Anglo Babra. बेलाय में धन्यवाद। एक बात मैं बोलने वाला हूं, त्रिपुरा साहब आप लोग बोलिए आई त्रिपुरा साहब एनसी बाबू पेट खाली है, त्रिपुरा साहब खड़ा होकर वो अगरतला में वो एमपी सुन रहा है, त्रिपुरा और एनसी बाबू भी आ रहा है।
Jotono yang sawijo. You want me to Tiprasa! Tiprasa! Belai kino hambai sini bukan. We are very thankful to our Bubagara. Bubagara ने बोला कि हम हेलो एक होकर एडिसी लड़ना है क्या बताता मैं प्लीज हम लोग एडिसी लड़ना है और एडिसी जीतना है ये बुबागा ने बोला अकॉर्डिंग टू मी ये एडिसी इलेक्शन लड़ने का जरूरत ही नहीं है ये एडिसी के आज का आजी रकम है और हम लोग अभी विजय उत्सव मना रहा है Jotono bagi koyo sini sar kok karya ko tabok sini sikap kok nangai sini IPF ini presiden Eko Supremo saren sino kok nangai tejo kono ko usah sini ko koy nai tes rasa seperti ini sar sisi kok kolong nangai normal ko Ini kotor lokutu mukanda oro sarate turani dormonogo longtrai yang sapu joto jagane oro Kutunai manjak kainai joto taku buku maro saro sikle kainai joto rono tabu sari jorani paidaya hambai tai koloniya maro Ini orang komulungo kini parti People's Formal Pura Kongkepe IPF Kai Tripura Purnobabe Tripura ini dia Tripura Regional Alliance by Hansa Kale, Kobonga, Mo Otomo Lugol Pandani, Managana Sawasati, Tai Manja Paika, Kini Oro, Boro Territorial Council, BTC, Managana Executive Member. Taipei location. Managana Ronjit Bosu Basari Taipei location. Orang banyak kaya kini ini rajyo ini joto disulai opera kini MLA Ketang Taipei mo kumulong ba member tidak jauh saya manjat kaya jadi jodoh disulai manija Tripura ini Bubagara bawa tabu Tripura ni bawa mana chairman saya manjat kaya jadi parti advisory
Committee Management Chairman, Secretary Management General Secretary, Vice President of Assistant General Secretary of Joto MLA, Joto BSC Chairman, Joto BSC Committee Chairman, member of District Committee, Joto Adondo, Division Committee, Joto Adondo, Tai Hakal Sapani, Joto Tolu Somoto, Tai Kiprani, Joto Joto, Tai Sudosuro, Tini Mo Kasa, Tini Tipurawo, Jetini Movement, Jetini Andron, Abo, Tini Laibu, Takasa Katana Kayo, Takasa Laibu Bulayo, Abo Tamabo, Abo, Ako Kukuko, yung jadi sasawo kasanane, tini osit toro ko kanane, awan bangun nango ha, awan bangun nango tukole, jada tukole, awan bangun nango tukole ni kanamago, bini joto nangani sisone, awan ruwa jada kanane. Ako Kukuko, yung list kaitano. Tunggu, ngok kasih kita tangani, ngok kasih kita tangani agai, dalam tangani agai, ini nango, semen nango, rod nango, tangan nango, nango, apa jumpa kita kece, ini kita ngok nango. Ekoi banget, pakano mana, asal ngok kamu, ini joto, juga bagus, ini juga bagus, pakai juga bagus, pada bagus. Abo, edisi no. Kini yang aku mui kayu, abo tim kayu bukan abo, bukan sabi, bukan itu. Kalau mana sabi, tim kayu. Abo bagino, kaina edisi yang kan, jauh tu abo arman sama, mia bukan kalika, kaina kaina sama, kerana sama edisi no, bo, state election ni komison, edisi bo. Tadi kita kaji kaji tu orang ada yang kamu kata, kabar orang yang lo, kamu sini debat ini, besok satu dia, temu debat kaji, nanti orang cakap apa bar kaji, dengar apa, ini sini election punya betul, dia punya betul, jodoh aku buku masa, siapa saja, apa aku buka kaji, tapi jadi ibu. Belai-belai ke hamai jadi Presiden Sarno Cengjo tadi bersama menanggung manikong manibagai pada kecil panda tini dia panda di chairman
Borok Berungsat, Projalan Bermono, Kognangan bagi Jaraya Fal. Today, job history, February 2021, তিনি নমস্কার, ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস, কাশা মুজু খাইজাঙ্গা ছা, তিনি কুটুম লামেনো, ফাইসা খাইজা, যিনি IPF প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি, তাই অন্যান্য যিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, IPF এলাইজ অর্গানাইজেশন নেতৃত্বরা, তাই পঞ্চমা শুক্লা, যিনি মহারাজ প্রদর কিশোর দেববর্মা, তাই ব্রাহ্মণী চেয়ারম্যান, তাই আসাম নিফাইনাই, পুরো দিনের কাউন্সিলে এক্সিকিউটিভ মেম্বার ফরক নয়, বাংলা বেলায় বেলায় থাকা হামারও, তাই যিনি IPF চৌধুরীরা নেতা নেত্রীরা, বিশেষ করে বিভাগীয় নেতৃত্ব, তিনি কুটুম পাইবেন, কাহা প্রায় সফল পাইবাই, বঙ্গালী ব্যক্তিগত, তাই IPF তরফ থেকে এবং যিনি ট্রাস্টি কমিটির তরফ থেকে বঙ্গ বেলাঘাটে থাকা হামারও কম IPF নাহামানি, IPF নাইমানি, যে 19 খ্রিস্টাব্দ এগারো জানুয়ারি বঙ্গ খাইজানি আবার IPF নাহারো থানজা IPF হলো যোগ্যতা সংস্থায় অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনি ভাবেন তিনি নিবসা কাজা বসে খাইজানি ছা IPF যে নাহার দङ IPF যে ওয়ান সংযোগ আবার যিনি খুঁজে পারেন না থানজা খাইজানি ভাবিল বিনি নাহার মানে বিনি সম্পর্ক খাইবেন আপনি ভাবেন आं अन्य बेसेबां थाया जेहेतु साधारण शासन हैया लामानि हाजों हैया माया फैयो हैया जिनि राज रक्षा थाइजानि बागै जे सांसद लानाय थाइलिया आबो बोसोरनि जिनि दिफ्राय आन्दोलन ताइबो बोसोरनि के अवसर मन आशा थायो অন্যদিকে জগতি প্রাণের নাঙ্গ যিনি অর্থনৈতিক প্রশ্ন আন্দোলনের মাধ্যমে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উপায়ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পাইন যিনি ত্রিপুরার তথা আলাদা রাজ্য পৃথক পূর্ণাঙ্গ রাজ্য যিনি আন্দোলনের মাধ্যমে সফল হয়ে আপনি ভাবেন আমি শেষ কর্মবর্ষ হইলে যন্ত্র হাতাল হাতাল থাকানি যন্ত্র থাকি নাই সুস্থ সফল সাফল হয়ে যায় আপনি ভাবেন আমি প্রত্যেকটা ডিভিশনে নেতা নেত্রীর এবং IPF যত এলাকা অর্গানাইজেশন আং দিনানো মাইকে খরচ বেশি বড় হয়ে যায় যে যত এডিসিডি নির্বাচন যিনি সামগ্রী যে যিনি আন্দোলন সেই আন্দোলন সফল হয়ে যায় ওঙ্কাই আপনি ভাবেন আমরা হয়ে যায় যে খানানি সিঁড়ি যত সাদা নির্বাচন আরো সামনে খাইয়া হয় যিনি ত্রিপুরার আন্দোলন প্রত্যেকটা আন্দোলন সফল হয়ে যায়
আনি ব্যক্তিগত এবং পার্টি লিঙ্গল যে পশ্চিমে আমরা সফল হয়ে যাবে আনি কইলো বললে আনি বাকিয়া সামান্য অনুভব থাকা অন্যদিকে দিদি নয় প্রথম হয় অর্ণ ভালো বলতে Hello. Check. Hello. Check. Hello.
Balai-balai hambai tabuk sama kaisa nagai. Sini kumpulan division artis ini. Balai kita hambai rencana ini takut korok kamu. Jangan tabuk lagi hambai naik. Kemudian division artisnya badal ni bersama-sama dengan Leya boy bumi masasakai gana taman ni bagai bobokan. Keboni mobile te rini bag kaisa semanka kebo ko mazanga bakai sini thani thaye naha pani bagai koijo. Keboni mobile te bag Balai ka hambai sini kumulong ni artis group logo. Kaisa santai mo. Tabu ko jani ya mal ko jani ya kamiyo ki fitna ni bagai tiari kamnai. Tejo to mal ko ni chalne reno ko bogo gari ni chalgoi. Dera ni yak ni hete ka tiwan jani ya nor mo ko ki bagai hambai. Boga Vasai leader Swami Kimande Porvagana Nagar Nana Kwantrumoni ni Borra Rasinjan O Boga Bani Borra Tongkang
Dhananjay Tripura ng Kapaglawan ng State of Haiti, MLA Dhananjay Tripura, State of Haiti, please. MLA Dhananjay Tripura, Jackie Panthunde, State of Haiti, Hambai. Omid Depon Mani Mama Omid Depon Mani Mama Chini Kono Runo Baba Mani Borok Langi Tangdi Monorona Pedi Omid Depon Mani Bini Ama Boga Pa Krishna Boga Pani Oro Pai Borok Langi Chini Kono Rumo Atata